السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة طاقات إيجابية. اليوم غنكمل لكم تتمة ديال الموديول droit commercial semestre 4. عندي دي كيسيون دونك توتال اللي عندي ديال QCM هو 20. انا كنكمل لكم دابا لا سويت. اللي ما تابوناش في القناة يتابونا باش كيوصلوا جديد، وبارطاجوا مع صحابكم باش كتعمل فائده، و اللي عنده شي تعاليق يقدر يدير لي كومونتير باش كنعرف الحاجه اللي ما فهمهاش. اوكي دونك سؤال رقم 11 قالوا لنا لا سيسيون دو فون دو كوميرس ترانسفير automatiquement à l'acheteur A les contrats de travail des salariés embauchés par l'ancien propriétaire du fonds. Donc c'est pas la réponse B. Les contrats d'assurance de dommages couvrent les éléments corporels du fonds. Vrai. Correct. Le contrat de fourniture de marchandises. Vrai. Donc, moi, je vais voir صحيحة B ou C. Question 12. La demande de spécialisation du locataire peut être faite. C'est-à-dire que la demande de spécialisation du locataire, donc العقد ديال الكراء. Ok. باش خصو يكون A par lettre recommandée avec avis de réception. جواب صحيح. B par lettre simple. C'est pas la réponse qui est correcte. C par acte extrajudiciaire. Donc les réponses A et C. Donc question 13. En cas de vente de l'immeuble, le locataire a un A. Droit de suite. B. Droit de préemption. C. Droit au bail. Donc جواب صحيح هو droit de préemption. Désolé. هذا هو الجواب الصحيح هو B. Donc question 14. En l'absence précision dans le bail, le défaut d'exploitation du fonds de commerce autorise le bailleur A. Résilier le bail. B. Refuser le renouvellement. C. Les deux. Donc الجواب صحيح هو B. Refuser le renouvellement. Ok. Donc question 15. La cause résolutoire stipulée dans le bail commercial. A. Agit de plein droit. D. Que le locataire caisse de payer les loyers. B. Galudina agit un mois après la mise en demeure faite au locataire de s'exécuter. C. Agit un mois après le commandement de payer adressé au locataire. Donc الجواب صحيح هو C. هذا هو الجواب صحيح. ندوزو les autres questions. Question 16. Les actions découlent du statut des baux commerciaux doivent être exercées dans un délai de A. 2 ans. B. 5 ans. Donc الجواب صحيح هو 2 ans. Ok. Question 17. Pour bénéficier d'un droit au bail, le preneur doit être immatriculé au RCC à la date. Le RC هو registre commercial de la société. Ok, social. A. De la conclusion du bail commercial. B. Du congé délivré par le bailleur ou de sa demande de renouvellement. Donc le jawab صحيح هو B. Du congé délivré par le bailleur ou de sa demande de renouvellement. Donc question 18. شنو قالوا لينا le franchisé n'a pas de clientèle
propre car il exploite la clientèle attachée à la marque des franchisseurs. A. Vrai. B. Faux. Donc الجواب صحيح هو B. C'est faux. Ok. Question 19. Dès que le nantissement du fonds de commerce a fait l'objet d'une inscription, une inscription distincte pour chaque succursale fait partie du fonds nanti et inutile. A. Vrai. B. Faux. Donc le jawab sahih هو B. Question 20. En cas de cession de bail, le nouveau locataire est tenu de payer les loyers échus avant la cession, sauf clause contraire. A. Vrai. B. Faux. Donc الجواب صحيح هو B. نتمنى انكم تكونوا فهمتوا هذا الكيو سي ام هذا حيت تري سامبل اي تري فاسيل ويعني الا حفظتوا هاد لي لوا اللي كيتحطوا يعني ما غتجيكم حتى شي حاجه صعيبه. اوكي. كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا. بارطاجيو مع صحابكم باش كتعمل فائده، وكنتمنى لكم النجاح والتوفيق ان شاء الله. واللي الطلبه اللي محتاجين دي زوتر كور يمكن ليهم انهم يكتبوا ليا لي كور اللي محتاجين انهم يديروا دي كور دو سوتيان، مرحبا، باش كتعمل فائده للجميع. الى اللقاء في فيديو اخر وشكرا.